ना बाहर साइलुनु नु सान भाई ता झाड़ देख के झाड़ भाई गरम प्रबल भितर हो नु हाँ जी पानी पिया सब कदे जाऊँगी एक भी आसुनी तो फाइनली हाय हेलो वेलकम टू अनदर ब्लॉग अनुरूप स्वागत देखी दुकान टी चाह पाटी भी आई तो बाहर घर गोल गोल देखा फाइनली आम अदा रसुण आसीचु देखिए भोजी चलती आमर तो से जो हठात प्लानिंग आम सदाबे तो कौन भाई ये लोक को देखी पार देखी पारना तुम मुहाटी देखे देरी तो लाइट जना पड़नी देखी तुम आस लाइट तुम खेल मुड़ा तो धलाई आस भोजी टी मैंने भोजी भाजी हेल्ले धलाई आग डक कौन से गुरु ना से जो गुरु सदाड़ा आगे आमर चार दासन कि धलाई मुड़ा देखिए आगे कौन दीपक कही देखा तो देख तू आ कौन नवा आम कोचर रसुण आईगलानी केते चिकेन आनी 1.5 किलो बाबा ऑफिसर तो जो भाई कमेंट कर ना लव स्टोरी वीडियो आसो बोली आसो वेट करूँ टे देखिए आप पूरा भलसे मात्र 3-4-6-7 दिन वेट करूँ आसो न भल वीडियो ठीक मो लव स्टोरी जो वीडियो कहते आप आसो बोली से वीडियो सब आसो देखिए चमत्कार कर देखिए पूरा सब्सक्राइब कौन लाइक शेयर करी सब शेयर कर जब आउ बाकी सब पूरा प्रूफ देखदेवी किए थिला कौन ना तो चलतु जा जिन सब देख कौन धरिकी जा ना कौन होता माने किए धरता चिकेन टी कहल निआर धर दियो निआर ही चिकेन धरता निआर चिकेन पकई देजी भाई से चिकेन धोया को जाऊँ कौन कल तले पकई दे बाली है चिकेन फिकेन तो चलते आगे नलकुड़ी जा रास्ता टी भल नहीं तो लाइटा पड़े झुंटे मरीजी पूरा देखु पूरा बाली फाली है पूरा पूरा अबागिया हाँ एत कौन पकाओ गले धुआ हम मैं कौन ऊपर काट दो सब धोइया धोइया एत भितर पक बालीटा रही भितर पके पानी मारी बाड़ा जीवनी हाँ एक तो फोन नहीं जाओ फोन कथा कौटी तो कौन कल मार 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 पानी मार मु कहली देख तले रख पानी मारे पानी मारना छाड़बनी भलसे सर्फ सर्फ टे दिंतु आओ साबुन तेल टे लगे गधंतु पूरा बाकी ना छाड़बनी से सापु टे भी आहरी भल हम स्मेलटा भल रहा ए चोरी भी बेसी रही कहीं कौटी रही देखिलु कौटी ना तो जाओ तुम धोई धोई तुम एक्सपर्ट अच्छी ना तुम धोई तुम भल धुआ हाँ सी तुम चल ब्लॉग चल जा आउ लाइट थोड़ी ना लगे बही कामुड़ गोड़ीटे बाहर से गोटे मजा लगे तो चलतु आम धोई धोई बागे पूरा जाऊँ जगाड़ी गल देखा चुली लगा हम के काम 8:30 है मतलब लगे सरला को 10:30-11 बाज के 9:30 देख सांग मैंने ये 9:30 9:30 भितर कौनटा बसी कौ जगह पशिंग जाए आप देखे पूरा हाँ देख हाँ एत अवस्था एमती तुम लास्ट 50 टका 30 टका रखीज कौन प्रधानमंत्री कौन कौन जो पीएम योजना कैश लगे तुमको तुमको नार कैश लगे रोषिया डका कौन कर आम भोजी है दौड़ा मेन से ना कि हेनी कोचर ना माने कहगला स्कूल जो गला बेले माने सार न आए तुम पाठ पढ़ पाज सेमती आमर ये सार ना भोजी हेनी कि हेनी आज केते दिन है बुझा जो जाइए टूर आती कि आर भोजी है जमा आमर माने बड़े भोजी आ तो जो तो सदाबे तो चलला सब आड़े तो भी भाई चिकेन बाछी बाछी मन पसंद से भल बागर बाछुच माने हाथ आनी रखीदे हेनी तू रख देखी गली गज माटी सारा देह को नहीं जाऊँ देह को नहीं जाऊँ हाँ
দেখুনি যাই দেখুন তোড় বান্দর ভଳିଆ କଥାଟା କହିଲେ ନା କି ମାନେ ଗୁଟି ଗୁଟି ମାନେ ହଠାତ୍ ଆଣି ରଖିଲ ଆରସ ହବନି ହଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କଡ଼େଇରେ ରଖୁଛି ତୁ ଆଉ ଥରେ ରଖ ପ୍ଲେଟରେ ଦେଖ କେମିତି ରଖୁଛି ନା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଦେବି ନା ମୁଁ ପୁରା ଆଇଁଷ ଦେବି ପାଣି ଅଛି ଦଉନି ଭାତ ନା ମୁଁ ପୁରା ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ହବ କଣ ତୁ ରଖିପାରିବୁନି କହ ରଖିପାରିବିନି ରଖିପାରିବୁନି ହଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଲାଗିବ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋ ହାରେ ନାଇଁ ପ୍ରୋ ବାବୁ କି କୁ ପାରିବନି ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛେ ଧନ୍ୟରେ ତ ଆମର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ପିଆଜ କହୁଛ କାଟିଲ ନକିରେ ଆମର ଅଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କଲ ଯଦି ତମେ ଯଦି ମାରେ ଆହୁରି ଅଛି ସେ ଆଉ ଆମେ କାଠ କିନା ଆଣିବା ନାଇଁ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଚାଲିଛି ଆମ ଘର ନୂଆ ଘର ଚାଲିଛି ସେ ଆମେ ଚୋରି କାଠ ଆଣିଛୁ କିଏ କିଏ ବେକାରିଆ ପିଲା ମୁଁ ତ ସମସ୍ତେ କହିବି ବେକାର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁ ମାଫିଆ ବୁଝିପାରୁନି ଘର ମାଲିକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଟି କରିବ କି ନାଇଁ ଘରଟା ପୁଣି ତୁ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ତ କରୁଛି ଦେଖୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମୋ ଘର ଟିକେ ଯାଉ ମୋ ଘରଟା ନା ତ ତମର ତ କାଟିଦେବି ସେ ମୋ ଘର ଟିକେ ଯାଉ ହଁ କିନ୍ତୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣି ଯୋଉ ଚିକେନ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲୁ ନିଜେ ମୁଁ ପକେଇଲା ବେଳେ କାହିଁ ମନା କଲନି ତମେ ଏତେ ଭଦ୍ର ଏତେ ଭଦ୍ର ନା ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ଆଇଡିଆ ଦଉଛି କଳା ତୁ ଯୋଉ ପକଉଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବାଛିର ରଖିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯାଇକି ଆଣିବ ଧନ୍ୟରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଭାଇଲାନି କ'ଣ ଯୋଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଥିଲା ତମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରେଇଦେଲନି ମୋର ଲୁଣ ଆଣିବୁ ଲୁଣ ତ ମୁଁ ଆଣିବି ଚିକେନ ବା ରେଡି ଆଣି ପାଣି ବାହାରିବ ନା ତୁ ଲୁଣ ତା କର ମାଗି ଆଣିବ କି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ରାତିରେ ଲୁଣ ଦେବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯାର ଘରକୁ ଲୁଣ ପୁଣି ଆଣିଯିବା ଏଭଳି ଦଳା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ପଛ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଚିକେନ ପୁରା ଅଧା ଫେର ଆଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ କ'ଣ କଲ ହଁ एक्चुअली रियल ले ये है हमर कड़ाई चिकन रियल रे रेस्टोरेंट हेले कोज करदोंती से कड़ाई चिकन कोस कड़ाई रे करना हंदी ना बासना नाही से डेक्ची रे कर दोसंदी हमें किंतुडा करते कड़ाई चिकन ना कड़ाई चिकन सेटा से स्टाइल ले कोस कड़ाई ओ स्टाइल ले कोदी तमे उड़ी यार कोस कड़ाई लुहा कड़ाई चिकन तो चलतु जी कौन कल घर को जा लुण फोन डाणिया तो लुण आना आनी किसी नहीं मतलब फोन तो घर को पठेल लुण आने चल जा लुण धरिक आसवा खाने कौन है कल धड़ा मत छड़े देख जाती मैंने मुझे से मैंने धड़ा कर कथा मु करुँगी बाकी आंच पार नि अलग पाल ना जला हो देखु आम चिकेन टा कि बाग भल बागे हाँ धड़ा रोषे ना धड़ा रोषेटा भाई अलग लगे मैंने होटेल दी गुणा से भल भाग रोषे करे से स्पेशलिटी डका खाली कौन कल भुजिया तो हेल्ले धड़ा आगे रोषे कर लकडाउन समस्ते घर भर नुचिला को आम को गछ मूले को बुदा मूले ये भुजिया चलती आम तो कोलानी मैंने चिकेन चाहूँ तू तो हाथ मारनी बोली चिकेन चाहूँ तो मैं हाथ मारी दौर लगिज ना से जो तो जो कहते भाई कमेंट आसाला लव स्टोरी भिड करने और कौन के कौन होता कौन एत दुबारा दुबारा एत सब कौन कल करी आसी समय समय आसू एबे अच्छी पाखे आइलानी जिन सब आइलानी ना माने जो जो जिन मत छड़े देखिए जो जाइए जो जो जिन मत चिन्ह देखिए जाइए जिनटा ये बार तारीखरे एमती से जिनस दिन ही भिड हम से जिनस दिन ही सब किसी हम गोटे कौन कल से गोटे जिन जिनस कर जिनसा गोटे मजा लगे भिडा करने लोक से देखा मजा लगे मैंने ये दिन मोर इन ये दिन कथबार्ता होती ये दिन एमती चलता मोर ये दिन मीट होता एमती होता दोबारा बोबारा सब तो चलो आम चिकेन को फोकस करिया ना पोड़ी जो चिकेन ना खाई पारियानी भल लगे ना चिकेन ओ भाई कलर बोबाल पूरा बोबाल हो जाएगी ये कलर बा बोबाल कर दो ना
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଧଳାଇ ଆସୁ ଧଳାଇକି ଦେଖିବା କଣ ଆଗରୁ ଭାତ ଆଉ ରୋଷେଇ କରାଗଲାନି କଣ ରୋଟି ଅର୍ଡର କରିଦିଆହେଇଛି ରୋଟି ଆସିଲେ ଖାଆ ହବ ଭାତରେ କଣ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନା କାଲି ସକାଳେ ଏସବିଟି ଅଛି ଧଳାଇର ମୋର ଅଛି ଜେନେରାଲ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଜେନେରାଲ ଚାଲିଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଚଲ ଗୁଡା ୟାକୁ ବାଗେଇଦା ନହେଲେ ଇଏ ଲାଗିଯିବ ଭିଡିଓ କରୁ କରୁ ହଇରାଣ ହବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗିବନି ବି ଚାଲ ଆଗ ୟାକୁ ଫୋକସ କରି ଛାଡ଼ିଦବା ଧଳାଇ ଆସୁ ତାকে ଦେଖେଇ ଭିଡିଓ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ କଣ ଖରାପ ରହିବ ନା ଭାଇ କଣ କହିଲ ଧଳା କଲରଟା କରିଛନ୍ତି କହୁଥିଲା ଧଳା ଦେଖେଇ ବୋଲି ଧଳା ତମ କଲରଟା ନ ଘାଲା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ କଲରଟା ତମର ଖାସ କରି ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ କରନି କି ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ହାଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟଟା ଦେଖି ଲୁହା କଡେଇ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ରଖିବା ଧଳା ଲୁହା କଡେଇ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟଟା ତ ପୁରା ବୋବାଲ କରିଦେଇଥିଲା ତ ଲୁହା କଡେଇଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲୁହା କଡେଇ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ଜାଣ ତମ କରିଛ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ କଣ କୁହ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ଖାଉଛ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ କଡାଇ ଚିକେନ ହଁ ଖାଇବ ଲୁହା କଡାଇ ଚିକେନ ଲୁହା କଡେଇ ଚିକେନ ନୁହେଁ ଖାଇଲା ପରେ କହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁହା ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁହା ଇସଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚମରେ ତ ବାଜିଲେ କାଟିବ ନା ଚମରାକରେ ବାଜିଲେ କାଟିବ ଛୁରୀ ପିଲା ଲାଗିବ ନିହାତି ଚାଖିଲାଣି ଆଗ କି ନାଗୁଛି ଓକେ ହଁ ଆଉ ଟାଣି ପକ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚାଖା ଚୁଟି କରିବା ତ କେମିତି ନାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ନାଗୁଛି ଧଳାଇ କହିବା ନା ଫେଲାଣି ଆମ ଖିଆ ପିଆ ସାଢେ ସେଆନି ରୁଟି ଆସିଛି ଚିକେନ ମାନେ ଧଳାଇ ବା ଝାଳ ବାସିଲାନି ହ୍ୟାଲୋ ଧଳାଇ ଟିକେ ଅନ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ତମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜେ ଚୁଟି କାଟାଇ ନାଇଁ ସତରେ କହିବ ନା ଓହୋ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ନା କଚ ଶାଗ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ କୋଚର ତମେ ହାଣ୍ଡିଟା ଖାଇନ କୋଚର ହାଣ୍ଡିଟା ବନେଇବେ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ରାତି 8ଟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ନହେଲେ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ହବନି ହଁ ଜାଗା ଅଲଗା ନହେଲେ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ହବନି ଆମେ ସହରର ଭିତରେ କଡେଇ ହେଲା ଲୁହା କଡେଇ ପୁଣି ଗାଁ ଆଡେ ଗଲେ ହବ ହାଣ୍ଡି ଓହୋ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଏତିକି ତ ରହିଲା ଆମର ଏବେ କଣ କହିଲ ପ୍ଲାନିଂ ଟେ ହେଲାନି ପୁରା ପୁରା ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ ଆସିବ ଏବେ ପୁରା କଣ କହିଲ ଟୁର ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇ ଜଣ ଆସୁଛି ଆଜି କାଲି ହେବ ନା ଆଜି ହେବ ଟ୍ରେନ ଅଛି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ସେ ଭାଇକି ଦେଖିବେ ଆମ କଣ ସାଇରେ ସେ ଫେମସ ହବ ଭାଇଟି ଦଳେ ହଁ କଣ ସାଇଡ ସେ ପୁରା ସାଇ ଲୋକ ତାକୁ ଝରୁଛନ୍ତି ସେ ଝରୁଣିଲେ ସେ ଲୋକ ମାନ ସାଇ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଝରୁଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପିଲାଟା ମାନେ କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ପିଲାଟା ଥିବ ସେ ନା କରିଦେଇଛି ଆସିଲା ସେ ରହିଛି ଏଡେ 6-7 ବର୍ଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନା କରିଦେଇଛି ପୁରା ଏଡେ 6-7 ବର୍ଷରେ ପୁରା ଖାଇଦେଇ ସାଇଡ ମାନେ ଖାଇଦେଇଛି କଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରି ପୁରା ରୋଳା କରିଦେଇଛି ସେ ପୁରା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ